फॉर्म 7 बीजेपी के नेता में गड्डी से गड्डी मिला, तो फॉर्म 7 एक नेता के घर में क्यों रहेगा इतना? जिस तरह से हरियाणा में इलेक्शन किया, जिस तरह से बिहार में किया, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, कि जो यहाँ के वोटर हैं उनका नाम 7 नंबर फॉर्म जमा हो जाएगा। तो देखिएगा कि आप लोग का ही नाम 7 नंबर जमा दे दिया। यदि नया वोटर बन के हम वोट देने आएंगे, आएगा तो पैर से आएगा, बीजेपी का ट्रेन से, लेकिन जाएगा যায় একটা প্যাদানি তাদের বাইরের লোকেদের নামবে না। জয় বাংলা জয় ভারত করে প্যাদানি হবে, তেল লাগিয়ে প্যাদানি হবে। জেনে রাখো, आप हम हिंदी में थोड़ा बोल देना है, कोई भी बिहार या यूपी का वोटर यदि सोचिएगा कि आपने महाराष्ट्र में वोट दिया, बिहार में वोट दिया, हरियाणा में वोट दिया, बीजेपी का बात में 1000-2000 रुपया लेके बंगाल में वोट देने आइएगा तो पैर पे जाना पड़ेगा, टेचर पे। ये बोलिए, ये बंगाल है, यहाँ जाली वोट नहीं चलेगा। यहाँ हमारा नेता अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, हम लोग ऐप में, दीदी दूध का ऐप में कौन सा वोटर कहाँ का है, हम लोग सब उसको डाउनलोड कर लिए हैं। कोई भी सोचेगा कि मैं 6 नंबर फॉर्म भर के 7 नहीं 6 नंबर फॉर्म भर के यदि नया वोटर बन के हम वोट देने आएंगे, आएगा तो पैर से आएगा, बीजेपी का ट्रेन से, लेकिन जाएगा टीचर से। খেলা হবে বহিরাগত ভোটার বাংলাতে যদি প্রবেশ, बहिरागत वोटर यदि बंगाल में प्रवेश करेगा, वोट देने का कोशिश करेगा, हमारी माता झाड़ू से मारेगा तो मार झाड़ू दिए बहिरागत ভোটারদের আরে বহিরাগত ভোটারদের विधानसभा में आज चपदानी विधानसभा, उत्तरपाड़ा विधानसभा और श्रीरामपुर विधानसभा में हम लोग के पास खबर है। कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा कि फॉर्म 7 बीजेपी के नेता में गड्डी से गड्डी मिला, तो फॉर्म 7 एक नेता के घर में क्यों रहेगा इतना? आज वो लोग का जिस तरह से हरियाणा में इलेक्शन किया, जिस तरह से बिहार में किया, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, कि जो यहाँ के वोटर हैं उनका नाम 7 नंबर फॉर्म जमा हो जाएगा। तो देखिएगा कि आप लोग का ही नाम 7 नंबर जमा दे दिया, नाम कट गया, नया वोटर लिस्ट निकला, इलेक्शन कमीशन बोलेगा वोट के बाद आपका नाम उठेगा। तो इसका मतलब आम जनता, जो बंगाल की जनता है, जो बंगाल विधानसभा में वोट नहीं देने सकेगा। ये सृजन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिल के कर रहा है। इसीलिए हम लोग हर एक ARO ऑफिस को नजर रख रहे हैं कि 7 नंबर फॉर्म कोई भी जमा दे, लेकिन उसका परिवार का आदमी दे और उसका हियरिंग लेके दिया जाए। ऐसे कोई गड्डी का गड्डी 7 नंबर फॉर्म ले आएगा, नाम काट देगा, तो हम लोग झाड़ू और लाठी से जवाब देंगे। মূল কারণ হচ্ছে আমাদের একটাই, যে বাংলার সাধারণ মানুষ বাংলার ভোটাধিকার কেড়ে দিচ্ছে এই বিজেপি আর ইসিআই মিলে। তো এর বিরুদ্ধে, এর প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমরা আজকে রাস্তায়, যে সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষের নাগরিক, দীর্ঘদিন ধরে তারা ভোট দিয়ে আসছে, আর অন্যায়ভাবে একটা চক্রান্ত চালিয়ে, ষড়যন্ত্র চালিয়ে তারা ভোট কেটে দেওয়ার চক্রান্ত যে চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের, তারা জানতে পারছে না তাদের নাম কেটে যাবে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা আজকে রাস্তায়। লাঠি ঝাঁটা, দেখুন একটা জিনিস জানি, জঞ্জাল হলে জঞ্জাল সাফ করতে ঝাঁটা লাগে, তো সেই ঝাঁটা মহিলারা তুলে ধরেছে। মহিলারা বাড়ির কর্ত্রী, তারা জানে বাড়ি পরিষ্কার রাখতে ঝাঁটা ব্যবহার করতে হয়। তাতে যদি আমাদের রাজ্যকে পরিষ্কার করতে ঝাঁটা লাগায়, মহিলারা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের অজান্তে যদি এরকম কেটে দেয় না, তার পরিবর্তে আপনারা কি করবেন? দেখুন তার প্রতিবাদে তো আমরা রাস্তায়, যে এটা একটা ষড়যন্ত্র, এটা একটা চক্রান্ত, এই চক্রান্তকে আমরা রুখে দেবো। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা রুশ সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না, বৈধ ভোটারের নাম কাটা যাবে না।
আজ এটা হলো ষড়যন্ত্র চক্রান্ত, এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আজকে রাস্তায় নেমেছে। চারিদিকে বিজেপির পোস্টার, এবার সরকার বিজেপি। দেখুন ওরা তো বিজেপি সরকার, মানুষ ঠিক করবে কে সরকারে থাকবে না থাকবে, এটাই তো ব্যাপার। ঢুকে যাচ্ছে যে মানুষ ঠিক করে কে সরকারে থাকবে, এখানে সরকার ঠিক করছে যে কে ভোট দেবে।